an ka Jabaranin télé sanfɛ hali bi an b'an lamɛnbagaw fo u ka cɛsiri la an'u ye kibaruya minnu fɔ an ye mɔgɔ caman y'an wele k'a fɔ k'u bɛ ka émission Prestige Africa lajɛ ko ɲuman don k'a b'a ka to an ka maire minnu bɛ baara kɛ olu ka bɔ dibi la ka yɛlɛ sanfɛ a b'a to an ka maire k'u sɔ don u ka promesses la u ye promesses minnu ta mɔgɔw ye ka na mairie kɔnɔ ko an ka concours in b'a to maire caman b'a waleya ka d'a kan an bɛna concours kɛ walasa ka tɔgɔ di u ma ka jɔnjɔn di u ma o cadre kɔnɔ bi an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ an n'an ka équipe ka bɔ Bamakɔ ka na Dio gare la bi ni an ye Dio gare la di mairie kɔnɔ an n'u ka maire bɛ ɲɔgɔn kan nin wagati in na hali bi concours in ko don ani Dio kaw bɛ cogo di a ye mun kɛ Dio hali bi an ka cɛsiri ani an ka nisɔndiya o ko la o ye belebele ka d'a kan depuis an nana u y'an bisimila fo k'a dɔn k'an bisimila monsieur le maire ni sɔgɔma. Ba ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ. Alhamdulillah. I bɛ se k'i tɔgɔ fɔ lamɛnbaga jɛkulu ɲɛna ani jamu. Ne tɔgɔ Dawuda Kane ne ye Dio maire ye. Il la 2009 tɛmɛnen Dio commune kɔnɔ. Ala y'a kɛ cette année 2016 aussi élection kɛra n tora n place la tuguni. Donc an bɛ foli kɛ an filɛbagaw a n'an lamɛnbagaw surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya télé Mali One Media mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya foli tɛ disa aw la parce que diɲɛlatigɛ la adamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko la ni fɛn tɛ f'i ma ɲininkali tɛ kɛ suivi tɛ diɲɛ ko o ko la a tɛ ɲɛ donc aw bɔra Bamakɔ aw ɲuman nana Ala ka segin n'aw ɲuman ye Dio commune kɔnɔ an b'a fɔ aw bisimila nin diyara anw ye kojugu nin diyara anw ye vraiment Dio conseil bɛɛ an bɛ kɛnɛ mun kan bi Lebutaw la baara kɛlen ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye gestion de don ni mun kɛra i b'a lakale ni mun ma kɛ mun bɛ se ka kɛ i b'o fana kɛ donc vraiment nin diyara ne ye bi sira b'aw bolo an ka don débat kɔnɔ. O ɲɛna aw ye Dio maire tɔgɔ n'a jamu mɛn ko Dawuda Kane Dio gare la yan bi a ma da o ma a ko ko 2009 élection kɛra ale kɛra maire ye 2016 élection kɛra ale kɛra maire ye donc o tɛ ɲininkali caman kun bɔ bilen o tɛ ɲɛfɔliba kun bɔ ni danaya kurakuralen maaw ma kan o kɔrɔ k'a delila ka fɛn min kɛ k'o ye ko ɲuman ye nka o tɛ an bali an ka concours ɲininkali la Dawuda bi sɔgɔmada in na e ni anw cɛ ani an lamɛnbaga jɛkuluw cɛ parce que an bɛ don min na i ko bi an ka Jabaranin Mali kɔ kan a lajɛlen don ka tɛmɛ Mali kɔnɔ kan o kɔfɛmɔgɔw ko k'u bɛ kunnafoniya cogo min na o de ye o kɛnɛ ye o de la min ɲininkali fɔlɔ min k'i la sisan o ye depuis e nana Dio ɲina nin mandat in kɔnɔ komi an ka jeu concours in bɛ mandat 2016 k'a bila 2021 na a b'o de concerné e sera ka mun ni mun kɛ Dio kɔnɔ. Ok bon n bɛ foli k'aw la mandat 2016 ka daminɛ ka na se bi ma an bɛ se k'a fɔ san kelen ani tile dama dama de don mais o san kelen ni tile dama dama kɔnɔ Dio yan an ye forage 5 de kɛ a kɛra dugu mun na n bɛ se k'a bɛɛ citer forage kɛra Dio village la Musa Diabugu an ye forage kɛ ka kɛ Bamabugu ka kɛ Dio Bogoda kura ka tila ka dife mun château kɛ dife mun kɔnɔ i y'a faamu donc o bɛɛ kɛra an fɛ nin mandat in kɔnɔ donc o ye jiko sira ye kalanko sira fana fɛ centre de formation dɔw an y'o daminɛ i kɔrɔ Soteli le mercredi passé o daminɛ na i kɔrɔ i y'a faamu donc an filɛ nin salle min yɛrɛ kɔnɔ nin ye an ye nin jɔ 2016 in kɔnɔ i y'a faamu élection kɛra k'a sɔrɔ nin salle ko ma daminɛ an ye nin kɛ ka ban élection banna dɔrɔn an ye nin ko fɛn dɔrɔn ka don o kɔnɔ o kɛra nin clôture mun filɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka mairie tun bɛ kɛnɛba de kan nin kɛra o kɔnɔ i y'a faamu donc 2016 kini kɔnɔna na ala la komi an bɛ débat kɔnɔ ni question bɔra mun kan vraiment an bɛ taa ni o ye o kɔnɔ sinon 2016 kini kɔnɔ sugu kɔnɔ an ye gaw jɔ yen nɔ fɛnɛ boucherie kɛra abattoir jɔra si vous voulez hali n'aw taara image bɛ se ka taa i y'a faamu an y'o bɛɛ kɛ 2016 kɔnɔ. O ɲɛna hali bi nin ye ɲɛ ŋmɛ kɛnɛ ye ko n bɛ dan ye n bɛ tigila ye bi an bɛ Dio kɔnɔ an bɛ k'a minɛ maire yɛrɛ da an m'a minɛ Dawuda Kane da an m'a minɛ maa si da an bɛ k'a minɛ a da bi ko monsieur le maire de Dio gare sisan Mali kɔnɔ bi
cɛ ni muso bɛɛ ko ka jikun ye jiko ye ani nɔgɔ ye an da sera jiko ma i ko k'a ye chapitre 5 kɛ o ye tare ye ji mɔgɔ min ko balo o ko ji mais jiko cadre kɔnɔ o caman ɲɛnabɔra komi hali ne yɛrɛ tɛ dio bɛɛ lajɛlen dɔn sa nka chapitre 5 o ye koba ye san 1 kɔnɔ ka d'a kan aw sigira a tɛ tɛmɛ san 1 kan maintenant jɛyako sira kan aw sera ka mun ni mun kɛ jɛya ka sanuya sira kan fara kɔnsɛrɛ bɛ ba kɔfɛ jomba ne ka dugu 2 bɛ yen premier deuxième a ta assainissement kan a kɛra don min kama yɛrɛ vraiment ministère de la santé ka représentant kun bɛ yen a kɛra jomba a diplôme yɛrɛ bɛ an bolo yan nɔ si vous voulez yanni aw ka taa an ma diplôme yɛrɛ la a bɛ se ka image kɛ bon kɛnɛya sanuya sira kan n'i ye kɛra premier fɛn o fɛn na Dieu merci alhamdulilayi o mago ɲana donc an ye premier place ta ka deuxième place ta dɔgɔtɔrɔso an ka dɔgɔtɔrɔso 2 bɛ yen fɛnɛ an bɛ ka olu dɔgɔtɔrɔso labonya tel que Dufemu commune an bɛ ka centre dɔw jɔ ka tila ka o doter ni matériel ye i y'a faamu olu baaraw fɛnɛ bɛ en cours voilà hali bi an bɛ di o maire ka bureau kɔnɔ aw yɛrɛ nin tɛ ne ka fɔ ye nin tɛ Mali ONU Media ka fɔ ye sisan u da sera jɛyako yɔrɔ ma k'o fɔ hali bi an bɛ foli kɛ monsieur le maire a n'a ka équipe communale ye Dio kɔnɔ yan maintenant an bɛna ɲininkali boli fɛn mun kan sisan monsieur le maire Dio kɔnɔ ni e ye yɛrɛ ɲininka bi nin fɛn o fɛn kɛra sisan a bɛɛ bɛ musaka ko fɔ nin ko mun kɛra laga mɔgɔ b'aw kɔkɔrɔ parce que n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i sen 2 bɛ duguma est ce que mɔgɔ b'aw kɔkɔrɔ mɔgɔ min bɛ aw dɛmɛ musaka bɔ sira la walima mairie yɛrɛ de ye ni musaka bɛ bɔ a yɛrɛ ye ok n'i ye nin question posé a diyara an ye bi kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ an ka gouvernement yɛrɛ fana ye parce que chaque année gouvernement bɛ dotation di maire ma commune baara kɔnɔ donc année c'était fond d'appui dɔ bɛ a bɛ di maire ma ne ye n ta in kɛ k'an ka dɔgɔtɔrɔso baara i y'a faamu donc o ye an ka gouvernement y'an ka dɛmɛbaga fɔlɔ ye filanan ONG minnu bɛ ne bolo yan a bɛ se dɛmɛbaga ta ma Dio commune kɔnɔ u bɛ ka intervenir ji kɛnɛya BCA kalanko ani musow ka cɛsiri bɛ se ka sabati cogo min k'u kafo ɲɔgɔn kan foroba nakɔ an ye site 5 ta dugu 5 kɔnɔ o forage yɛrɛ fana bɛna se semaine prochaine an ka dɛmɛbagaw fɛ tare si vous voulez dɛmɛbagaw yɛrɛ a filɛ kɛnɛ mun kan an bɛ se k'o tɔgɔ fɔ o basi t'a la voilà ne fɛ yan ne ka dɛmɛbaga minnu bɛ n bolo yan ONG Kaku Mali Water Aid olu vraiment an ma se olu y'an dɛmɛbagaw ye kosɛbɛ o kɔfɛ World Vision o kɔfɛ ONG Taɲɛ o kɔfɛ Tunis i y'a faamu donc ninnu bɛɛ bɛ Dio commune kɔnɔ yan ka intervenir an fɛ OSFAM fana bɛ Dio yan IRC bɛ yan mais mun de la nin bɛɛ nana Dio commune kɔnɔ n'an y'a dɔn ko partenaire yɛrɛ bɛ yen avant k'o kana commune kɔnɔ n yɛrɛ bɛ wuli tuguni ka partenaire démarcher mun da bɛna so ɲininkali ma i ye partenaire minnu fɔ nin ye kunnaja ye nin ye cɛsiri ye nka partenaire bɛ diɲɛ fan bɛɛ dɛ nka a ka dɔgɔ mairie min bɛ se k'a sigi k'a ka partenaire sigi tan o tuma e yɛrɛ ka cɛsiri kɛra mun ye nin partenaire sɔrɔli la danaya jumɛn bɛ n'u cɛ ka d'a kan partenaire bɛ yen Mali fan bɛɛ u bɛ diɲɛ fan bɛɛ wari b'u bolo nafolo b'u bolo nka danaya tɛ bɛɛ bolo u k'a d'u ma dɛ danaya jumɛn b'e bolo gundo jumɛn bɛ e n'u cɛ f'u ye nin bɛɛ lajɛlen ye danaya da e maire kelen pe kan. Bon, munna ne bɛ nin partenaire bɛ démarcher pourquoi adamaden ni i kɛra maire ye kaban sigi t'i ma tuguni da t'i ma n'a fɔra ko an ka développement ka da an ka taxes ma commune baara a tɛ kɛ donc dɛmɛbaga minnu filɛ tan i bɛ boli olu ka condition i b'u wele o bɛ na essentiel est que ne tɛ condition appliquer mɔgɔ kan ne ye ni fɛn o fɛn b'i bolo n'i bɛ se ka na kɛ commune kɔnɔ n'a ma lafiya di ne ka dugudenw ma a tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ o bɛ tiɲɛ i y'a faamu ne b'u démarcher ni ne ko b'an na an ye commune rurale ye ni ne ko b'an na vraiment ne b'o o wele n bɛ s'u ma
m'a ɲɛfɔ ɲɛna an bɛ protocole d'accord signé a mɛnna o kɛnɛ in kan tuguni an ka fasoden ɲuman fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Basali Touré. Basali Touré. Oui, l'ex-ministre de la Finance. Et il est le vice-président de la BOD. Non, Basali Touré, vraiment, il a tout fait. En fait, il est même courant, Basali est courant de Dieu. Basali est Dieu, Kaiwa. Dieu, gardé Basali Touré. Basali est courant de Dieu, Mayambo. Moi aussi, tu es comme moi, je dois ça. Tu vas voir. Belika contre Irene. Et puis, ok, quand Messrou contre Rota, Kaklaka et Korsota. Basali Touré ni bela jalenka donc ni kelenka façon de humain mendo vraiment faut nga faut ka ya bi hal salle informatique mon be nga école soda Basali ya dama alhamdulillah ay classe joanie 2016 ko ka bureau jo kala trinoke et ONG ama bifu fene wala fene MBB ale fene baratuma maka en fait amna chidi jardin au moi en bɛ sɛnɛ kɛ bon quand même moi ne tɛ sigi partenaire bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ yen n bɛ o la n bɛ taa Faransi partenaire bɛ ne ni mbɛrɛw cɛ vraiment mon frère min bɛrɛ dɔn b'a k'an ye fana alhamdulillah ni ala jɛna ma semaine kelen an bɛ sɔn ka o wele olu réception fana la tabarikala donc ni kelen kɛra ɲɛmɔgɔ ye kaban tɔgɔ de bɛ la sa baara dɔrɔn de ye i jamu ye anw sigi k'an baara an wuli k'an baara donc ni baara yɛrɛ tɛ an ɲɛ tɛ foyi la tare hali bi Mali On Media ka Mom TV sanfɛ Prestige Africa concours kɔnɔ an bɛ Basali Touré fo ka d'a kan ni fasoden bɛɛ ye baara ale ye baara min kɛ ni fasodenw bɛɛ y'o kɛ foli bɛ k'a ye hali bi an bɛ foli kɛ maire ye ani cɛsiri ani haminako maire ye denmisɛnnin min bɛ bi an bɛ Mali kɔnɔ k'a b'a ɲɛsin a ka commune baara ma bɛɛ bɛ Mali kow ɲɛdɔn an ka denmisɛnninw kana mairie ko la a tɛ tɛmɛ mandat 2 laban in kan n'o tɛ cɛkɔrɔbaw de tun bɛ ko la anw denmisɛnninw ye kɛlɛ kɛ ko fo denmisɛnninw kana mairie la denmisɛnninw kana prise de conscience la prise de décision la ni denmisɛnninw nana ala la maire ye mun fɔ an ye komi an tila ka don dugu kɔnɔ réalisation kelen minnu n'an bolo sera k'o sɔrɔ maire Dawuda Kane o b'a jira k'ale ye denmisɛnnin ye qui a fait beaucoup de choses pour sa commune et an bɛ mun fɔ ko denmisɛnninw kan ka taa bila postubaw la hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka sangayɛlɛ nɔgɔya Dawuda ni a ɲɔgɔnna caman ye fɛn o fɛn hami ye mairie baara ɲuman ye faso baara ɲuman ye nka hali bi an ma fara ɲɔgɔn na an bɛna ɲininkali kelen k'i la ka tila ka kuma d'i ma i ka welewele bila diokaw ma mais yanni o cɛ n bɛ ɲininkali laban mun k'i la bi an bɛ don min na ko bi e ka commune kɔnɔ taxes bɛ sara wa a ɲɛma i n'i ka dugudenw bɛ cogo di. Oh, Dieu merci. Et ni taxe ko fɔ ye fɛnba de fɔ o ye kɛlɛkɛyɔrɔ kuma jugu yɛrɛ de an bɛ donni min ko bi anw fɛ an yɛrɛ jigi dalen bɛ taxe mun kan kosɛbɛ an ka état civil mɔgɔw y'a faamu a bɛ marché an ka maaya sɛbɛn saya sɛbɛn den fitinin sɛbɛn vraiment on peut faire 120% sur ça. Dugudenw y'a faamu o ye taxe fɔlɔ ye filanan kɔfɛ an ka recette min bɛ yen fana o ye sugu ye an ka sugu in tun ye fɔlɔ samedi kelen de tun mais bi sugu b'a daminɛ depuis jeudi après midi fɔ samedi sugu alhamdulilayi recette bɛ kɛ parce que an ye formation caman sɔrɔ o la donc partie jeudi 7 mɔgɔw y'an dɛmɛ an ye formation caman sɔrɔ o la mais baara la gɛlɛya ti ban jusqu'à présent ça va n'a essayé k'a bɛ da jigin an bolo wagati min na an b'u fara ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ ka gérer u bɛ effort bɛ fourni à tous les temps bon o kɔfɛ tuguni an ka TDRL a bɛ sara mais TDRL filɛ nin ye a ka commune kɔnɔ a ka dɔgɔ dɔɔnin parce que n'i y'a jateminɛ muso o muso n'i ye kɔnɛ 4 kɛ den jɔlen min mana jɔlen t'i bolo e t'a sara cɛ si mana se san 60 e t'a sara bon ekɔliden t'a sara i bɛ kalan fɛn o fɛn na a tɛ sara donc ni hakililabana b'i la i tɛ se ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye e fana t'a sara donc n'i y'olu calculer a sarali bɛ état-ni dɔ de kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ jama caya tɛ mais n'i y'a baara n'a inconfondable ni a importance jateminɛ o si fɛnba tɛ a kɔnɔ tɛ kosɛbɛ i y'a faamu ale man bon tɛ kosɛbɛ an b'a ɲini alhamdulilayi a bɛ don fɛnɛ
bon gɛlɛya minnu yɛrɛ b'an fɛ kosɛbɛ ba cimenterie b'an fɛ depuis 2009 Diamond Cement k'a daminɛ 2008 la fo kana se an bɛ don min ko bi taxe 5 € a tɛ sara anw ye kabako Diamond Cement olu ma deli ka taxe sara taxe kelen dɔrɔn ma deli ka sara o kuma ni an bɛ se k'an dama siɲɛ ko ɲininkali kɛ u man kan ka taxe de sara walima u b'a sara fan wɛrɛ de fɛ bon ni taxe sarali ka kan anw yɛrɛ welela an ka tutelle mun bɛ Kati an delila ka rencontre bolo da administration territoriale la ce jour là il y avait un conseiller technique en nous échange là donc on m'a fait débat avec moi j'étais accompagné avec mon sous-préfet et le régisseur avec impôts et les percepteurs vraiment on m'a bala parce que effort de guerre drone au lieu 25 millions d'État mais commune ka MLO préfère qu'a dit État mais autant dit commune vraiment aucun gela banque cimenterie qui n'a pas de drone ça bon donc mais au tara fati la do be kana le o madame la foi mais j'espère que ni mu mena sigezeni pour ni donc na ke kele nyambo sinon cimenterie mo ko no kini vraiment indien no ti drone ça o gela banque ya fam voilà alibi an bɛ wele da faso ɲɛmɔgɔw ye a y'a ye ko nin kɛnɛw b'a to an bɛ bɔ ko caman kalama an bɛ ko caman ɲɛdɔn alibi an b'a fɔ an ka faso ɲɛmɔgɔw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la collectivité k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'ale dɛsɛra parce que n'a ye ale bi sariya bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na ni ye 2008 ta k'a bila bi la o ye san 10 bɔ ɲɔgɔn ko ye Diamond Cement bɛ di o dugukolo kan